Hello, morning students. Hello. Good morning, sir. Okay, before 5 minutes, Good morning, sir. unlike yesterday, today we are going to start class at 10:27 minutes earlier than before. Yesterday we were discussing about, discussed on Unit 2 of Social Studies, Class 9, but due to technical flaws, load shedding, or what you say, we could not complete yesterday's class, so we are going to do final touch. Unit 2, Lesson 1, Concept of Development. So if you have book, turnover, page number 43. Hello. And also, once again, I'm reminding you that Unit 1 for ma'am and Unit 2 and 3 for sir. Okay. So what we studied in Unit 1, it is aspect of Unit 1 lesson. Here we go. Society and its types. Sometimes we wonder what exactly a society is. Society is a part of a community living in a Hello, is particular sound clear? country or a region Hello, having shared students. customs Yes, sir. and Okay, once organization. more Yes, from the sir. beginning. Society and its types. Sometimes we wonder what exactly a society is. Society is a part of a community living in a particular country or a region having shared customs, laws, and organization. It has a lot of importances like it provides us social justice, There it is problem fulfills I our found desire, it increases the sense. at the moment. Once again, we start. Sometimes we wonder what exactly a society is. Society is a part of a community living in a particular country or a region having shared customs, laws, and organization. It has a lot of importances like it provides us social justice, it fulfills our desire, it increases the sense of cooperation, fellowship, solution of the problems can be extracted easily, etc. Basics of a society. Our society consists of people, common needs and necessity, protection and security, reciprocity, dynamic and progressive in nature, strong bond among its members. Positive change in the overall components of a society is called social development. The features of development of society are shown here. Sociologists and anthropologists have classified the human society in certain different ways based on the level of development, technology, livelihood, culture, and other inequalities. Types of society are hunting and gathering society, pastoral society, horticultural society, agricultural society, industrial society, and post-industrial society. Hunting and gathering society is the earliest form of human society. Society human beings survive by hunting, gathering, and collecting wild animals, edible fruits, etc. They have nomadic lifestyle. With the threat of wild animals, extreme climate, etc. Societies used to be small. Pastoral society. They used to rely on the products obtained through the domestication and breeding of animals. They were semi-nomadic, relied on cattle. In sorts of pasture land for rearing cattle, they started using handy weapons. Horticultural society. They engaged in the small-scale cultivation of plants, fruits, and vegetables, and the domestication of animals. Some characteristics of horticultural society are shown here. Agricultural society. It is the evolution of the pastoral and horticultural society is involved in the large-scale and long-term cultivation of crops and domestication of animals. Its features are shown here. Industrial society. Industrial societies are based on the use of specialized machinery in the production of goods and services. Its features are shown here. The post-industrial society. The post-industrial society are based on the knowledge. Sir, एक volume बढ़ाओ ना. They are the modern societies. Society and its types. Sometimes we wonder what This is the exactly highest a volume. society is. Society is a Okay. part of a Yes. community. I'm recording this video and definitely I will send this video in the evening. And for now, I'm just going to show
GDP per capita ranking. जुन मैले यहाँ GDP देखाइरहेको छु नि, this is our subject of today's concern. है आजको यो हाम्रो आजको विषय हो, and yesterday we could not complete lesson 1 concept of development, of unit 2 development and infrastructures of development. Yes, I hope you are enjoying the moment, because your study, our study should be taken as fun. हामीले एकदम फन तरिकाबाट, एकदम इन्टरटेनमेन्ट तरिकाबाट, फन्नी तरिकाबाट पढ्यौँ भने हामीले कुनै पनि जटिल कुरालाई, कुनै पनि कम्प्लिकेटेड थिङ्सलाई पनि we can appreciate it easily अथवा हामी बुझ्न सक्छौँ है र and thank you so much for such wonderful video. This is also video of our Bioshri school. At the moment she is in class 10 and sorry I'm forgetting her name, because her name is also not mentioning in this video. यो मैले जुन देखाइरहेको छु नि, यो अलिकति तिम्रो मोबाइलमा छौ भने जुम गर्न सक्छौ है yourself. लक्जमबर्गको पर क्यापिटा इन्कम कति छ ल भन्नु त? Zoom yourself. Can Hello? you repeat the question, sir? Luxembourg. This is the latest per capita. Luxembourg is a country of European country. कति छ भन्नु त as per 2020. And PCI is measured in US dollar. Okay, one is that sir should we also liquidate? Definitely, why not? Your turn is also coming soon, but for now, let me finish our courses, and definitely in coming time I will request you to make video, because it's a part of our practical. Social studies practical is a must, because we are in the online class, so we should be very forward in terms of ICT as well. Okay, what I'm saying is Luxembourg को कति छ यहाँ पिछे भन्नु त कसैले? Hello students. सर ब्लर आइरहेको छ. Is it readable? तिम्रो त्यो मोबाइलमा अलिकति त्यो जुम गरेर हेर्नु त. Otherwise write down 116921. 116. Someone you can write in chat box 116921. So Luxembourg is #1 ranked country in terms of PCI. The same Sir, way. the point हैन. Point हैन बाबु. 116. होइन. Once more, chat box मा लेख भन्दिछु है, कसैले help गर्नु, help me. Okay. Somebody is writing 11691. 11691. मिलिरहेको छैन है chat box मा लेखेको. Once more, write down 116921. Okay, very good. Thank you so much. This is the highest PCI of the world, and it is of Luxembourg, European country, #1 ranked country, and #2 write down Switzerland 86849. 86 type, or you can use chat box 86849. What I said 86849. Thank you, Rachana. Okay, Angela as well, Santoshi, and many more. Rachana also. Yes. #3 ranked country is 83850. In the same way, #4, Norway. 5, United States of America, Denmark, Iceland, Singapore, Australia, Qatar, Sweden, Macau, and many more. Right? And then, if so, okay. Having concept from this this picture, world GDP per capita nominal ranking 2019 भनेको छ है त. This is the map of what our world, showing the per capita with different color. So this is colorful map. Looking at this map, you 1 देखि 10 सम्म भनेको छ नि, this is ranking. हेर्नु त यो कुन कलर भने, ग्रीन को पनि गाढा ग्रीन कलर छ. अब यतापट्टि हेर्ने है, यतापट्टि स्विडेन छ है, यो नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड हो यिनीहरु भनेको. यो तीनटा कन्ट्री छ नि, मेरो पर्सन देख्न सक्छौ है. तिमीले जुम गरेर हेर है, तिम्रो त्यो तिम्रो प्राय सबै मोबाइलमै होला है. हामी म ल्यापटपमा छु. अनि यो पछि यतापट्टि हेर्नु त, हामीले युएसए लाई 4th पोजिसनमा राखेको छौं है. 4th पोजिसनमा, सेकेन्डमा स्विजरल्यान्ड, थर्डमा नर्वे, एन्ड द फर्स्ट र्याङ्क इज which country has the highest PCI? Once again, share us.
You should speak, rather than using your chat box. कुन country भनेका छौं highest PCI? Hello students, to respond. कुन country भनेका छौं हामीले? लक्जमबर्ग भनेका थियौ नि, हैन? LUXUMBERG. Remember? Once again, yeah. If possible, I'm showing. Yes, why not? Let me see. LUXEMBOURG, Luxembourg. Second, Switzerland. Third, Ireland. In this way. Fourth, Norway. Okay, it is corrected. The United States of America at number 5. Earlier I said 4, I think. Yeah, number 6, Denmark. 7, Iceland. 8, Singapore. 9, Australia. 10, Qatar. And Sweden 11. Hey, okay. अब यहाँ मैले सुरुमै यो किन देखाएको भन्दाखेरि so as you can have clear concept about GDP per capita income. जस्तो कि यहाँ ग्रीन कलर देखेको छ, यहाँ जुन पुरै ग्रीन भएको चाहिँ अस्ट्रेलिया हो, त्यसपछि Excuse me, sir. yes Canada छ. Yes, what happened? Something went wrong? Sir, त्यो अघि नै तपाईले देखाउनु भएको त्यो लक्जमबर्गहरुको स्क्रिनशट लिएर ग्रुपमा हाल्दिनु न. Yes, why not? I will send, and also I am recording. In the evening, I will send YouTube in YouTube channel as well. Okay, thank you for your suggestions. And below 100 here on the एकपल्ट, below 100 mean danger, हैन? Dangerous. रातो को अर्थ के हो? Dangerous हो नि त. रगत मात्र होइन. क्रान्ति, it symbolizes revolution as well. तर danger zone पनि हो एक किसिमबाट है. हेर्नु त रातो हेर्नु त below 100 को स्कोर वाला हेर्नु त के धेरै कन्ट्री छ. Most of the African countries. Hey, so हामीले developed country, least developed country पनि पढेका थियौ नि हामीले. Most of the least developed countries are in Africa भनेर पढेका थियौ नि हामीले. हो, Nepal is in also. South America, South Asian country पनि हेरौँ त, India as well. Am I right? Okay. Okay, having said this, I'm stopping here and also back to our PDF of our Shubharamba publication. So far, how many participants so far? Let me know. Hello, students. How many students? Okay, 50. Thank you, 50 students. I got it. I think every student is safe and healthy. I'm also super fine. And also let me tell you that once again, I'm reminding you that yesterday we had studied Unit 2, Relation 1, and that is concept of development. What is development, and what is this developed country? What is developed country? What is this developed country? And also you have to differentiate in between these two terms. But today, gross domestic product. Before saying gross domestic product, there are several parameters, several criteria, several indicators that measures the development level of country. एउटा कन्ट्रीको विकासको तह कति छ, कुनै पनि देश कति विकास छ भन्ने कुराहरू र इकोनोमिक parameterले पनि हामी मापन गर्छौं भनेको इन नेपाली है. Yesterday we had discussed that that physical development लाई मात्र development भन्दैनौं. Only fulfillment of materialistic needs of human being is not development. अथवा मान्छेको भौतिक आवश्यकतालाई मात्र हामी परिपूर्ति भएको अवस्थालाई मात्र हामी डेभलपमेन्ट भन्दैनौं. फिजिकल डेभलपमेन्टलाई मात्र डेभलपमेन्ट भन्दैनौं. फिजिकल डेभलपमेन्ट भनेपछि झिलिमिली एक किसिमबाट बाटो घाटो अथवा बाटो बनाउँ, रोडवे, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिङ वाटर, then after market, building, and then only health, education लाई मात्र भन्दैनौं. Actually, to have clear development, crystal clear development, real development, sustainable development, personal development, equitable development, all-round development, multifaceted development. यो सबै डेभलपमेन्ट हो, तर अलिक फरक खालको छ है. अब सबैको भनिराख्दाखेरि त टाइम लाग्छ. That's why now I'm focusing on several indicators to measure the development level of country. And also we have also said that development is cultural, economic, social, and institutional growth, progressive change, positive change, and etc. So
ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब हामी प्यारामिटर अफ इकोनोमिक प्यारामिटर अफ डेभलपमेन्ट पढेछौँ है त ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादन भनेको लेखे पनि हुन्छ है कुल गृहस्थ उत्पादन भनेको कुल गृहस्थ उत्पादन भनेको के होला हेरौँ टोटल गुड्स अर सर्भिसेस produced in a country within a year and total monetary value of GDP is gross domestic income. Gross भनेको कुल डोमेस्टिक भनेको गृहस्थ डोमेस्टिक भनेको घरभित्र हो नि डोमेस्टिक एनिमल भनेको जस्तै है र देशभित्र भनेको इन्कम भनेको आम्दानी द्याट इज अर्निङ राइट सो इट इज टोटल गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस इन द कन्ट्री इन अ इयर यति मात्र भने पनि पुग्छ अर म्याथमेटिकली GDP is A plus I plus S. That means agriculture, tourism, industry, banking, trade, transport. But in short, A stands for agriculture, I stands for industry, and S भनेपछि के होला अब भन्नु त? Do you have any idea? Service. Service. Okay, very good. And then indicators of development GDP, GNP, per capita income. है भनेपछि यसमा रेमिटेन्स भने आउँदैन. While studying it, while learning it, you will have or you must have you will have to develop concept of GDP and GNP in terms of differences as well, because differentiate between GDP and GNP is also one of the sure sub questions in the examination. Mind it. Okay. So, moving on relation to number 2, gross national product. कुल राष्ट्रिय आम्दानी भन्छौँ है कुल राष्ट्रिय उत्पादन भन्छौँ है प्रोडक्ट भनेको उत्पादन इन्कम भनेको के हो आय अथवा आम्दानी अर्निङ म फेरि भन्छु ग्रस नेशनल प्रोडक्ट भनेको के रे कुल राष्ट्रिय के हो उत्पादन भन्ने सो उत्पादन भन्ने बित्तिकै के भन्नु पर्यो गुड्स एन्ड टोटल गुड्स एन्ड सर्भिस भन्नु पर्यो यहाँ जीएनआई आएको खण्डमा इन्कम भन्न सक्नु पर्यो यहाँ गुड्स एन्ड सर्भिसको ठाउँमा है you should play with words you should have clear concept about the questions so goods and services produced in a country within a year यहाँसम्म त सेम हो नि माथिको हो हैन gross domestic product हो people are in the that must be problem in Manish Bahadur Shahi. Okay, Prince Kunning is also coming. The moment, yes. I'm saying total goods and service produced in the country within a year, including income from abroad. भनेको छ नि यहाँ हो विदेशबाट पठाएको पैसा पनि जोड हुन्छ केमा जीडीपी मा हेर्नु त जीडीपी मा that's why त्यो विदेशबाट आएको पैसालाई हामी के भन्छौँ remittance. Looking at this line, yellow colored lines. Remittance लाई नेपालीमा के भनिन्छ होला कसैलाई आइडिया छ हेलो स्टुडेन्ट्स we have so far 52 participants oh very good विप्रेसन वास्तवमा वो अनि रसो विप्रेसन अझ विप्रेसन भन्छ हो खासमा है विप्रेसन भनेपछि सन भनेपछि अन आउँछ विप्रेसन हुन्छ है त्यो भनेको विप्रेसन भनेको के भन्दाखेरि इन सर्ट earnings sent by people working abroad. के लेखे पनि हुन्छ है हुन त yes I have given in our word glossary words भनेर यहाँ पछाडी पनि दिएको छु भने त यहाँ I'm showing तल हेरौँ त एकचोटि yes yes last slide. A sum of money sent in payment of goods and service or हो sum of money त हो पठाएको पनि हो के को हो goods and service को पेमेन्टबाट अथवा एज अ गिफ्ट को रूपमा तर फ्रम फोरेन सोइल भन्छ तिम्रो कोही छिमेकीहरू तिम्रो आफन्तहरू मेरा छिमेकीहरू अथवा हाम्रा नेपालीहरू बाहिर गइरहेका छन् हो फर डिफरेन्ट पर्पसेस इफ दे सेन्ड मनी हियर इन आवर मदरल्यान्ड then that sum of money is है त रेमिटेन्स हामी नेपालीमा के भने रे once again hello students Sujal Giri Ritina Gwacha is coming okay Sujal Giri I think must be brother of Ritika Giri
Listen past 2077. Yes, is Sujal here? I think it is very first period of Sujal here. Am I right? Hello, Sujal. Okay. Per capita income is some problem. अब पर क्यापिटा इन्कममा जान्छु है त मैले सुरुमै पनि फेरि पर क्यापिटा इन्कम देखाएको थिएँ नि 1196 व्हाट इज दिस डू यू हैव एनी आइडिया हेलो अनुभव आचार्य once again per capita income of yes I found Saugat Choguti as Nepal. well. Nepal, thank you so much, wonderful boy. It is of per capita income of Nepal. It is per capita income of Nepal. You have to correct it. बुकमा 1034 छ है यो एक वर्षको लागि भनेर हामी त्यसमा खासै यसमा रिभिजन अथवा भनौं रिभिजन त के भनौं रिभाइज भनौं न गरेनौं बुकमा है 1034 भनेको पुरानो लेटेस्ट इज व्हाट 1196 so mind it remember it write down per capita income of Nepal as per 2020 is 1196. Yes, definitely we are in 2021. July 7. Today's date is July 7. But don't try 1034 because it is the latest. 2021 ko aako chaina. We are studying in accordance with 2020. Okay. What is per capita income? Prati व्यक्ति आय आए भन्नु आम्दानी भन्नु अर्निङ भन्नु एउटै हो मैले अघिदेखि भन्दै थिएँ हो सुरुमा पनि मैले यसको फोटो देखाएको थिएँ नि अर्कोबाट है म पछि पठाउँछु भनेको छु ओके इट इज एभरेज इन्कम अफ ऑल सिटिजन अफ अ कन्ट्री इन अ इयर हो एक वर्ष भित्र सबै नागरिकहरूको एउटा औसत आम्दानीलाई हामी के भन्छौं पर क्यापिटा सबै जिल्ला वाइज हुन्छ यो डिस्ट्रिक्ट वाइज पनि हुन्छ है अब श्रावण महिनादेखि आवर government of Nepal is taking what census हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भनेछ के CBI भनेर सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स भनेर CBI होइन कि CBS भनेर किनकि due to COVID-19 pandemic it has been disrupted in nowhere so it is calculated by dividing the total income by its population हो जति कुनै देशभित्रका मान्छेहरूको अथवा देशवासीहरूको जति आम्दानी हुन्छ त्यसलाई पपु हो पपुलेसनले डिवाइड गर्ने यहाँ हेर्नु त GNI by total population आयो भने के हुन्छ per capita income is determined okay so it is expressed in US dollar don't forget it but while talking about HDI human development index को कुरा गर्ने हो भने no unitless यो हामी we will study in class 10 now at the moment we are in class 9 but अर्को एउटा important line छ हेर्नु त यहाँ high income of few rich people may show high per capita income whereas majority of people could be poor and below poverty line हो यो भनेको के per capita income धनी मान्छेको धेरै हुन्छ रे गरिब मान्छेको थोरै हुन्छ त्यसकारण एभरेज इन्कम may not reflect the true state of economic growth of the nation त्यसकारण एभरेज इन्कमले कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रतिबिम्बित हुन सक्दैन अथवा गाह्रो हुन्छ यो नै शब्द होइन भनेको बट केही नहुनु भन्दा के हुनु त राम्रो कुरा हो नि हैन र 1196 thank you Anubhav Acharya is also writing over here in the chat box write down 1196 is the latest PCI of okay do you have any queries hello students so far so good I think so कसैको केही प्रश्न छ भने पनि हुन्छ है त hello students nobody is saying okay table it is table of means and resources necessary for the infrastructure of development है त ल अब resources मा यहाँ yes sorry for this I'm correcting and also I'm giving an extra point as well so first and foremost let me finish as per this book raw materials you everybody hello all of you you should have such concept raw material भन्ने बित्तिकै यिनीहरु आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु सक्नु पर्यो के
raw materials is known as resources, जसलाई स्रोत भन्छौँ. Means is known as साधन, नेपालीमा साधन भन्छौँ. raw material मा के आउँछ त्यसमा? एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट. एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट भनेको के हो कसैले भन्नु त? जुन रूपमा तिमीले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने गरिरहेको छैन है. ल भन्नु त. chat box, I'm checking chat box. Chat box मा त छैन. 1196 मात्र मैले पाएको छु. यहाँ मैले अघि मैले कसको नाम लिएको चाहिँ सबैको नाम लेख्न it is impossible to pronounce. Now, Angela Loju, tell me. Agro-based product. What is mean by agro-based product? Do you have any idea? Sefina Lage as well. You are not responding. You should have, but not yet. Especially in class. Yes, Sefina. Agro-based product भनेको के हो रे Sefina भन्नु त? Hello, Sefina. Hey, कोही पनि बोलेन त यहाँ. Spandan I found. Hello, Spandan. Sir, Yes. Agro-based कृषि बेस्ड हैन को बोल्दै छ हो स्पिकिङ? सर म सर म भनेको युबिन कासला त होइन होला. हो सेफिना नै हो त? सर कृषिमा आधारित प्रोडक्ट्सहरु त्यही त को बोल्दै छ भनेको नि. एन्जल नाकुसी सर. Okay, Nakasi, thank you so much. Is Rashmi here? प्रतीक्षा प्रकाशहरु खोइ क्विजमा जाने त झन् चलाक हुन्छन् भनेर नाम दिन्छु झन् बोल्दैन नि. थ्यांक यू भेरी मच. के नाकुसी भन्दै थियो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट भनेको कृषिमा आधारित कृषिजन्य भनेको ल अझ नेपाली शब्द अझ अर्को शब्द भनेको एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट भनेको कृषिजन्य उद्योग कृषिजन्य उत्पादन भनेको फरेस्ट थाहा छ, नेचुरल रिसोर्सेस थाहा छ, मिनरल थाहा छ. इन द सेम वे लेबर फोर्स semi skilled, unskilled, skilled and highly skilled. You should add up. थप है सबैले. के थप्ने रे कसैले भन्नु त? च्याट बक्समा लेख्नु त कसैले. Highly skilled. है? About which once again we will have to study in class 10. Now, capital. मैले च्याट बक्समा लेख भनेको खै हेरे त कसैले लेखिरा छैन. Capital. Okay, thank you so much. Capital भनेपछि पुँजी भन्छौँ है हामी. सोयल प्रजापति thank you so much in chat box. Capital भनेपछि सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेड, कमर्सका कुराहरू हामी फिनान्समा पढ्छौँ. मार्केट, लोकल, नेसनल, इन्टरनेसनल हो. हाम्रो लोकल भनेको हाम्रो टोलभित्र पनि हुन सक्छ, हामी बसेको गाउँमा, हामी बसेको ठाउँमा, शहरमा, बजार बस्तीमा हुन सक्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार हुन सक्छ. लेबर मार्केट पनि हुन्छ है. मार्केट भनेर फेरि यो कृषि तरकारी बजार त्यस्तो मात्र हाम्रो चाहिने उपभोग्य सामग्रीहरूको त्यो मात्र होइन है. अनि शेयर मार्केट पनि हुन्छ. कम्युनिकेसन, टेलिभिजन, रेडियो, फ्याक्स, पोस्ट अफिसेस, स्याटेलाइट, इन्टरनेट, इमेल, टेलिफोन. आजभोलि के आउँछ यी बाहेक ल भन्नु त कसैले? कम्युनिकेसनमा के आउँछ? ओके एन्जेला थ्यांक यू. एग्रोबेस्ड means any activity involving cultivation under controlled condition of the agriculture and horticulture crops, including floriculture and cultivation. Thank you, Angela, once more. Yes, I'm asking a question regarding the communication. Communication के आउँछ रे अरु भन्नु त? Hello students. TikTok आउँछ कि आउँदैन? किन भन्दैनौ? सफ्टवेयर. सफ्टवेयर त्यसपछि भन्दै जाऊ. के आउँछ? मोबाइल फोन. अनि अरु? मोबाइलै भन्नु. टिकटक मेरो फेसबुक भनेको त हाम्रो सोशल नेटवर्क भइहाल्यो है त. Okay, trade and commerce, banking, insurance, market, shops, cooperatives, transport, roadways, airways, railways, ropeways, waterways. Afterwards, education, school, college, university, technical institutes, vocational training, and website. Yes, you can write, you can add. है तिमी थप्न सक्छौ है बाबु. ल अब कम्युनिकेसन अन्तर्गत हामी डिटेलमा गइरहेका छौँ. जस्तै कम्युनिकेसनमा तिमीले इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रिन्ट मिडिया पनि त भन्न सक्छौ नि हैन र? इलेक्ट्रोनिक मिडिया र प्रिन्ट मिडिया. प्रिन्ट मिडियालाई हामी छापा मिडिया भन्छौँ. याद गरौँ है. आई एम जस्ट रिमाइन्डिङ यु. मिडिया भनेको के प्लुरल, मिडियम भनेको सिंगुलर,
I'm reminding you कतिले बिर्सेको पनि हुन सक्छ है मिडिया भनेको के प्रचार सामग्रीहरू भनेको इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रिन्ट मिडिया मैले भन्दिन्छु है त प्रिन्ट मिडिया भनेको प्रिन्टिङ हुने हैन प्रकाशन हुने कुराहरू हाम्रो पनि के छ बागेश्वरी बानी भने बागेश्वरी भन्ने पत्रिका मैले हेरेको छ कि छैन कसैले भन्नु त ल बागेश्वरी स्कुलको कलेजको बागेश्वरी बुलेटिन भन्ने पत्रिका सुनेको छ कि छैन तिमीले हेरेको पढेको छ कि छैन सर हो यो केमा अन्तर्गत पर्यो प्रिन्ट मिडिया अर इलेक्ट्रोनिक टेल मी प्रिन्ट अनि एफएम स्टेसन भयो भने के हुन्छ त प्रिन्ट मिडिया एफएम स्टेसन भयो भने के हुन्छ एफएम इलेक्ट्रोनिक Thank you so much. Okay, you are having concern. I'm happy for you. Health post center, hospital, health workers, medicine, irrigation facility, canal, tube well, pump sets, rainwater collection. Okay. Having said this, one resource is missing. Write down. Energy लेख त सबैले ल म भन्दैछु. अनि तिम्रो एकजनाले टाइप गरेर मलाई हेल्प गर्नु त. Hello students. Energy लेख त write down. We have only 7 minutes. Writing or not? To respond. Energy. रिसोर्स को ठाउँमा एउटा एनर्जी राख्ने अनि मीन्स को ठाउँमा म भन्दैछु आर राइटिङ अर नट यस सर बी रेडी ओके राइट डाउन एनर्जी मा लेख हाइड्रो पावर च्याट बक्समा पनि कसैले लेख है त च्याट बक्स ओके थ्यांक यू हाइड्रो पावर अगेन राइट डाउन सोलर पावर च्याट बक्स on your paper sheet write down solar power thank you then after gas petroleum product लेखे पनि हुन्छ पेट्रोलियम मात्र लेखिन्छ windmill thank you even Angela nuclear energy NuClear clear छ नि clear के स्पेलिङ हो के thank you सरिस्मा then after thermal power heat सँग सम्बन्धित है त that's it once again one student can say ल एकजनाले भन्नु त ल छिटो कसैले भन्नु त ल च्याटमा मात्र भन्ने हैन सर म भनौं ओके टेल अस एनर्जी हाइड्रो पावर सोलर पावर ग्यास पेट्रोलियम प्रोडक्ट windmill nuclear energy and thermal power okay thank you so much you must be Angela thermal power भने सर thermal power भने अर्को हिटले हिट सँग सम्बन्धित हो थर्मोडायनामिक्स रिपोर्ट है पछि हामी यसमा यसको डिटेलमा हामी इन्स्लेटिङमा पनि पढ्न सक्छौं है त ओके एक्टिभिटीजमा सर र जान्छ है त चेन्ज इन माई कम्युनिटी तिम्रो समुदायमा के परिवर्तन भइरहेछ रे दैट यु हैव सीन इन योर पास्ट एन्ड एट प्रेजेन्ट 5 वर्ष पहिले के भएको थियो अहिले के भएको छ त्यो तिमीले गर्न सक्छौ अदरवाइज यु क्यान टेक हेल्प फ्रम योर सिनियर योर फ्यामिली मेम्बर्स एज वेल टिचर एज वेल है नम्बर बी तिम्रो आफ्नै ठाउँको है त समुदाय भनेको ठुलो हुँदैन बिकज वी हेभ अलरेडी स्टडी दैट community is a group of families whereas society is a group of community हो and number B find the annual income of your family तिम्रो परिवारको कति आम्दानी छ रे आफ्नो अङ्कले सोध्नु अनि पर क्यापिटल इन्कम कति रहेछ त्यो हेर कसैको बढी होला कसैको कति होला है it is up to you to make it public or not है बाहिर भन्नै पर्छ भने छैन नम्बर सी पोस्टर एउटा चाहिँ मजाले गर्नु है नम्बर 2 इट इज होमवर्क ल पोस्टर डिपिक्टिङ भनेको रिफ्लेक्टिङ भनेको डिपिक्टिङ द डेभलपमेन्ट कन्डिसन अफ योर कन्ट्री एन्ड प्रोभाइड अ टाइटल हो एउटा शीर्षक पनि दिने डेभलपमेन्ट कन्डिसन टाइटल इज दिस वन डेभलपमेन्ट कन्डिसनको बारे अफ योर कन्ट्रीको बारे के गर्नु पर्यो र पोस्टर गर्नु तिमीले रेलको कुरा लेखे पनि हुन्छ रेलको लेख्ने हाँस हामीलाई हाँस्न मन लाग्छ किनभने रेलको उद्घाटन भएको कति भइसकेको छ पानी जहाजको उद्घाटन भएको कति भइसकेको छ हो अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले तर उपलब्धि के छ त शून्य है यस्तो थुप्रै कुराहरू छन् एनिवे त्यही पनि रेल लेखौँ न पानी जहाज लेखौँ न हाँस्नलाई भेट्यौँ है गाइजत्र आउनलाई नि ओके नम्बर 2 what do you mean by development very simple define development as per UN Charter what are indicators of economic development of nation what is meant by PCI is very simple easier and crystal clear question because we have already mentioned we have already discussed not only this you take my picture okay number 3 is very important in a sense that exam point of view I must say
From exams perspective, it is very important. Only the economic prosperity does not reflect the true value of development. आर्थिक सम्पन्नताले मात्र विकासको साँचो मर्म होइन अथवा मान होइन भनेको के हो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ मात्र होइन अघि मैले के भनेको थिएँ सोशल एचिभमेन्ट हुनु पर्यो है अथवा सोशल डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो कल्चरल डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो इन्स्टिट्युसनल ग्रोथ हुनु पर्यो कुनै सङ्घ संस्थाको मैले हिजो इक्जाम्पल दिएको थिएँ कुनै धर्मको कुनै विद्यालयको कुनै फ्यामिलीको कुनै स्कुलको कुनै कलेजको है यो भनेको सङ्घ संस्थाहरू कुनै एउटा ब्याङ्कको पनि हुन सक्छ गभर्नमेन्ट बडी एजेन्सी हुन सक्छ एन्ड देन यु क्यान जस्टिफाई है त मैले 4वटा क्वेसन दिएको छु है रिमेम्बर 4वटा क्वेसन नै डिफरेन्ट छ यहाँ हेर्नु त एक्जाममा पनि त्यस्तै हुन्छ यस्तै एउटै किसिमको क्वेसन रिपिट हुँदैन एक्जाममा जस्टिफाई एउटा मात्र आउँछ माइन्ड व्हाट अथवा वाइ एउटा मात्र आउँछ डिफरेन्स एउटा मात्र आउँछ एक्जाममा दुईटा आउँदैन सो वाइ इज जिएनआई डिफरेन्ट फ्रम जिडिपी एन्ड यो चाहिँ अब सी र डी त एउटै हो नि तर क्वेसनको नेचर त फरक छ नि है डिफरेन्सिएट बिट्विन अब वाइ भनेपछि जिएनपी र जिएनपीमा किन फरक छ भनेपछि यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो जबकि नम्बर सी भनेको इन टेबल डिफरेन्सिएट बिट्विन के भनेको छ यहाँ डिफरेन्सिएट बिट्विन डेभलप एन्ड डेभलपिङ कन्ट्रिज है इट इज अल्सो होमवर्क है अरू केही नगरे पनि नम्बर 2 गर्नु पर्यो क्या तिमीहरूले नम्बर 2 and 3 and number B what is per capita income why is it not considered as the best indicator to measure actual development है त अब डिस्कसन गर्न सकेनौँ हामीले बिकज वी हेभ ओन्ली 2 minutes लेफ्ट हो सर यो बुक मिल्छ भनेको चाहिँ मजाले मिल्छ हामी त्यो बुकको बारे हामी पछि फेरि कुरा गरौँला फर नाउ आई एम सोइङ actually this in this way I am wrapping up this listening you need to who wants to say what सर नभए त्यो तपाईको त्यो भर्खरै ओपन गरेको फाइलको लिंक ग्रुपमा शेयर गर्दिनु न ओके आई डेफिनेटली हैन म पछि बेलुकातिर पठाउँछु भने मैले रेकर्ड गरिरहेको छु हैन अब हिजोको कम्प्लिट क्लास भएन हैन आज त कम्प्लिट क्लास भएको छ नि अझै हाम्रो 1 मिनेट समथिङ छ मैले अझै 1 मिनेट मिनेट गर्न सकेको छैन यहाँ 2 मिनेट मैले बाँकी राखेको थियो एउटा भिडियो हेरौँ कि भनेर ओके इम्पोसिबल आई एम सोइङ अदरवाइज then you will have to say goodbye I'm trying my best okay yes here we have society video हैन जति भ्याउँछ त्यति हेरौँ and also it is my goodbye slide but computer is busy आइदिएको छु जस्तो लाग्छ है मलाई How many participants so far? Okay, our time is enough. Okay, I must say goodbye. 2 seconds like here. Thank you, everyone. Goodbye. Stay safe, stay healthy, and safe. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir.